पणा संक्रांति रे रत्नगिरी पहाड़ उपरे हेउथिबा चांगड़ा यात्रा काई केउ कालरू होई आसुची तार सठिक प्रमाण काहा पाखरे नाही। एही चांगड़ा यात्रा देखिबा पई जाजपुर समेत केन्द्रापड़ा जिल्लार लोकमाने अपेक्षा करी बसिथांती। किंबदंती कहे एही चांगड़ा यात्रा रे जो माने चांगड़ारू आसीथिबा आंब खांती निसंतानकर संतान प्राप्ति हुए। एही यात्राटी साधारणतः आम ओडिया नूतन वर्ष पणा संक्रांति दिन पड़ी थाए। केउ आदिम कालरू पहाड़ उपरे पूजा पाउथिबा प्रभु महाकालंक मंदिर एही उपरे अछि। महाकालंक वार्षिक उत्सव सेही दिन पालन करा जाय थाए। सेही चांगड़ा यात्रा देखिबाकू राज्यर विभिन्न स्थानरू पाखापाखि 30,000 रु ऊर्ध्व लोक एकत्रित होइथांती। गत वर्ष पहाड़ रे प्रत्नतात्विक खनन कार्य आरंभ होइथिला। एही खनन कार्य समय रे पुराना महाकाल मंदिर को भांगी दिया जायथिला बोली महाकालंक पुजारी माने अभियोग करिसंती। पहाड़र अन्य एक पार्श्व रे प्रत्नतात्विक विभाग द्वारा 2023 मसीह निर्मित मंदिर रे महाकाल को अवस्थापित करा जायथिला। तेबे सूचना अनुसार एही मंदिर जेउठी होईछि तार चतुर्पार्श्व अत्यंत गड़ाणिया और आबड़ा खाबड़ा होइथिबारु कोनोसी प्रकार मेला एठारे संभव हेबा कष्टसाध्य होई पड़िछि बोली स्थानीय पूजक ट्रस्ट बोर्ड समेत स्थानीय ग्रामवासी माने अभियोग आनिछंती। एठारे सूचना थाउ कि पूर्वरु जेउठी महाकाल मंदिर रहिथिला सेही स्थानटी 90 डिसिमल जागा महाकालंक विजयस्थली सेवायत मानक नाम रे रहिथिला। एमानकु न जणाई प्रत्नतात्विक विभाग एही जागा को खनन करी सेठारु मंदिर हटा जायथिला बोली महाकालंक सेवायत माने अभियोग करिसंती। प्रत्नतात्विक विभाग धीरे धीरे पहाड़ उपरे खोला होइथिबा स्थान को छाड़ी पहाड़र अधिकांश स्थान को तारबाड़ करी एही मेला को बारण करने चेष्टा करुछंती बोली स्थानीय अंचलवासी माने जिलापालक द्वारस्थ मध्य होइछंती। चलित वर्ष पहाड़ उपरे मेला करबा पई प्रत्नतात्विक विभाग जदि बारण करती ताहले नूतन मंदिर निकट स्थान को प्रशासन और संपृक्त विभाग तुरंत सफा और समतल करी मेला उपयोगी करने को स्थानीय पूजक ट्रस्टी बोर्ड समेत स्थानीय ग्रामवासी माने दाबी करिछंती। असुविधा हो मेलाटा 12/24 में हो जाजपुर केन्द्रापड़ा दीटा माने जिला को नहीं लोक गैदरिंग होती। तेणु ये बहुत वर्षर परंपरा मेला लोकंर से विश्वास रही आसिले जो मान संतान संतान न होती से फलप्रद भी होती। तेणु से हिसाब से लोक ये भरोसा कर दूर दूरांत आसुँच। तेणु बर्तमान जो हो रास्ता घाट मंदिर को आसवाई भी मानने जो ये नुआ मंदिर आमको ये आनीदेला एसआई किसी आम ये करूनी कि कलेक्टर माने कलेक्टर जितेबाला माने चिठी देते सी आमर से देवोत्तर कमिशन से कहले जे आम सब फुलफिल करदेबू पानी पाखर रास्ता पाखर घर यात्री बसवाई घर सब आम करदेबू कि एपर्यंत 3 वर्ष भितर गोटे इटा खंडे भी जोड़िले। तेणु यात्री असुविधा होती। तेणु मेला जो हो प्रति वर्ष आनुआल फंक्शन हो माने एठी ताकू भी माने रोक लगाउछंती जे हो पारिबोनी। तेणु से बुझा कथा तुम से आमर जो बौद्धकृत सी भी सुरक्षा रो आम मेला सुरक्षा रो आम कलेक्टर को जनईचु एसपी की जनईचु बीडीओ को जनईचु तहसिलदार को जनईचु एनवायरमेंट कमिशन को जनईचु। थे आसते आमर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट रू आसी जो आसिक इनक्वारी कले कौन तुम दरकार सी भी आसिक गले संस्कृत विभाग आसते से खीनाखी नहीं गले आम 42टा पॉइंट पर देखु या दरकार गोटे आम मंदिर उठला गोटे दोल मंडप आज 3 वर्ष आसला आम माने झुलन यात्रा भी हो पारुनी। यही रकम सब विभिन्न असुविधा आम कर करेन्ट भी आमको ठीक टाइम करेन्ट दौना सब रकम असुविधा आम भोग करें। एवं चाहूँ प्रशासन एक सब माने ये करके आमको जमी माने ये अंचल विकास हम से दृढ़ पदक्षेप नब। बर्तमान मुख्य समस्या बर्तमान जे बर्तमान ये जो आमर जो महाकाल मंदिर अच्छी शिफ्ट कराला से महाकाल मंदिर पर आम जो प्रसिद्ध चांगड़ा यात्रा ये चांगड़ा यात्रा प्रति वर्ष व्याहत होची। तेणु प्रशासन कहूँ चांगड़ा यात्रा आम ये दबू ना ये कारण पहाड़ चारिआडे खनन होची एवं खनन कार्य बाधा प्राप्त होची। तेणु ये कार्य हो पारिबने मेला हो पारिबने। किंतु मोर कहवा कथा होची जे प्रत्नतात्विक दृष्टिकोण से विचार करा कथा से कर्तव्य जमीती आमर खनन कार्य केमी त्वरान्वित हम एवं आर विकास हम या संगे संगे आमर जमी जो प्रसिद्ध चांगड़ा यात्रा एवं मेला पड़े दुकान बजार पड़े ता से देखा दरकार। कारण एटा जमी व्याहत न हो कारण एटा पुरातन मेला 100 वर्षर मेला एवं कौ विभिन्न दूर दूरांत लोक मैंने मानसिक धारी आसती। बर्तमान असुविधा होची बर्तमान ये जो प्रशासन प्रत्नता दृष्टिकोण से आसिक कहते आम ये चांगड़ा जो मेला करदेबू ना। तेणु कारण आम खनन कार्य हो बाधा प्राप्त हम किंतु आमर आम कहूँ जे
ତମେ ଯେମିତି ତମର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ କରୁଛ ଆମ ମେଳାଟା ଯେମିତି କେମିତି ବ୍ୟାହତ ନ ହବ ଜଣେଇଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଜଣେଇଛୁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଆସିଥିଲେ ଆମର ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ନା ଏଇଟା ବ୍ୟାହତ ହବନି, ଏଇଟା ଆମେ କରେଇବୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଆର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ମେଳା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପାଦିତ ହଉଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ହଉ, ଆର ବ୍ୟାହତ ନ ହଉ। ଅସୁବିଧା ହଉଛି କଣ, ଆମର ମେଳାଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ, ପଣା ମେଳାଟା। ସେ ମେଳାଟା କେମିତି କଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସୁବିଧା ହବ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭର, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ମେଳା ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଗାଟା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାଟା ଯାହାଟା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଲକୋହୋଲିଜ ବାଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବଟା କରିବା ଭିତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଲାଗି ରହୁଛି। ଆଉ ତାର କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି, ସମବାୟ ୱାର୍ଡ କଥା ଯାଇଛି। ଅସୁବିଧାଟା ଆମ ଜାଗାଟା ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମ ଭାଇ 5-10 ଘର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଟା ସରକାର ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିରଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କହିବା କଥା ଆମ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଜାଗାରେ ନ ହେଇପାରିବ ଆମ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। এইଭଳିଆ ସମସ୍ୟା କି ତାପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ, ପାଇଁ ଯୋଉ ମେଳାଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବଟା ହଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜାଗାଟା ଯେମିତି ନେଇଛନ୍ତି, ଜାଗାଟା ତୁରନ୍ତ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଉ, ଆମ ନାଁ ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ହଉ। ବାକି ଯୋଉମାନେ ପାଳି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନେ ଆସି ପାଳି କରନ୍ତୁ। ବାକି ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଅଛି ମେଳା ପାଇଁ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ, ମହାକାଳଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ, ସେଗୁଡା ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। କଥା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାନେ କୋଉ ଆଦିମ କାଳରୁ ପାଖାପାଖି 500-1000 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯାହାକି ମହାକାଳ ଠାକୁରାଣୀକି ବେଶ କରିକି ହୁଏ। ଆଖପାଖ 3-4ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଧାରଣ କରି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର, ସେ ଆମର ଏଠି କିଛି ନୂତନ ସାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୋଦନ ଖୋଦେଇ କଲେ, ସେଥିରୁ କିଛି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାରଣ କଲେ ସେ ଜାଗାରେ ତମେ ଆମର ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ମେଳାଟା ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ, ସେଇ ସାଇଟ୍ରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ମହାକାଳଙ୍କ ବିଜେସ୍ଥଳୀ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ମେଳା କରୁଥିଲୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମହାକାଳଙ୍କ ବିଜେସ୍ଥଳୀ। ମାର୍ଫତଦାର ଆମର ମହାକାଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାର୍ଫତଦାର। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମେଳା ବି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ତାକୁ ଖୋଳେଇ କଲା। ସେଠୁ କିଛି ବାହାରିଲା ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାରଣ କଲେ ଯେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଯେହେତୁ ବାହାରୁଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଆଉ ମେଳା ତୁମେ କର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ଚଲେଇଛୁ ଯେ ପଣା ମେଳା ଆମର ଆଉ 14 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 4 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼େ, ମେଳା ଯେଉଁଠି ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ସଫାସୁତୁରା ଟିକେ କରଉ। ତେଣୁ ଗତ ବର୍ଷ ସେଠି ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମକୁ ନିରୂପଣ କଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ କର ବୋଲି, ବିଡିଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗତ ବର୍ଷ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇ ସେମ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମେଳା କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପଥର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖୋଳିଥିଲେ, କିଛି ପଥର ବାହାରିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପଥରକୁ ତମେ ଉଠାନା, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଥାଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ମେଳାଟି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସାଇଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପଠାଇ ଆମକୁ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ କର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ମେଳାଟା ହେଇପାରିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା କରୁଛୁ।